গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বা গিরিখাত বলতে আমাদের সবার প্রথমে যেটা মনে আসে সেটা হলো আমেরিকার অ্যারিজোনায় অবস্থিত কলোরাডো নদীর ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ক্যানিয়ন বা গিরিখাত, যেটি 1823 মিটার গভীরতা সম্পন্ন ক্যানিয়ন, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ক্যানিয়ন। অনেকেই সেখানে ছুটে যায় সেটা দেখার জন্য। তবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও যে এরকম একটি ক্যানিয়ন রয়েছে সেটা কিন্তু অনেকেই হয়তো জানে না, যেটা অল্প খরচে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অনেকেই দেখতে পারি। আজকে আমরা সেই জায়গাতেই যাচ্ছি, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল, অর্থাৎ গনগনি, গড়বেতার गनगनी। ग्रैंड कैनियन या गिरिखात, ये बोलने से सबसे पहले हम लोगों के ध्यान में जो आता है वो है अमेरिका के एरिजोना में स्थित कोलोराडो नदी के क्षय के कारण जो बना है कैनियन, जो वर्ल्ड के सबसे बड़ा कैनियन है। 1823 मीटर गभीरता संपन्न ये कैनियन। लेकिन अगर हम कैनियन देखना चाहते हैं, हमारे बगल में ही है, वेस्ट बंगाल में ही स्थित है, पश्चिम मेदिनीपुर के गड़बेता के पास में गनगनी में है एक कैनियन, ग्रैंड कैनियन, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल। तो ये करीब 70 फीट डेप्थ वाला कैनियन है, जो शिलावती या सिलाई नदी के क्षय के कारण ये तैयार हुआ है। आज हम लोग जाएंगे उस ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल में। तो चलिए चलते हैं। নমস্কার, নমস্তে, সত শ্রী আকাল, আদাব। এখন আমরা চলে এসেছি গনগনি। শিলাবতী নদীর তীরে অবস্থিত এই গনগনি, যা ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल नामे परिचित। अभी हम लोग आ गए हैं गनगनी। शिलावती नदी के किनारे पर है ये गनगनी, जो अभी ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं गनगनी। নিচে নামার আগে আপনাদের দেখিয়ে দিই, এখানেতে ওই দিকটায় রয়েছে বাইক পার্কিং বা কার পার্কিংয়ের জায়গা। কিছু ছোট ছোট ঠেলা গাড়ি খাবার দাবার নিয়ে, এখানে কয়েকটি স্টল খাবার টিফিন খাওয়ার জন্য। আর ওইদিকে এখন প্রজেক্ট চলছে কিছু, একটা পার্ক টাইপের বানানো এবং তার সঙ্গে বিল্ডিং বানানো গেস্টদের থাকার জন্য। इधर कुछ दुकान है जो खाना पीना लेके बैठे हैं, और इधर कुछ छोटा छोटा ठेला गाड़ी, ये भी आइसक्रीम वगैरह छोटा मोटा खाना लेकर के आए हैं। और इधर है बाइक और कार पार्किंग। और जैसे उधर आपने देखा, यहाँ पर है प्रोजेक्ट कुछ चल रहा है, पार्क जैसा बनाया जा रहा है और बिल्डिंग भी बन रहा है गेस्ट लोग आके रुकने के लिए। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं। গনগনি, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল।
কোথায় এই গনগনি আর কিভাবে যাবেন? পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা শহর আর তার কাছেই রয়েছে গনগনি। চারিদিকে লাল গেরুয়া মাটির পাহাড়ি ভাস্কর্য। কলকাতা থেকে দূরত্ব 178 কিলোমিটার। যদি গাড়িতে আসতে চান তাহলে কলকাতা থেকে 6 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চলে আসুন গড়বেতা এবং সেখান থেকে পৌঁছে যাবেন গনগনি। আপনি বাসেও আসতে পারেন। ধর্মতলা থেকে বাসে চলে আসুন গড়বেতা, সেখান থেকে টোটো করে যেতে পারেন আপনি গনগনি। ট্রেনে আসতে চাইলে হাওড়া থেকে দক্ষিণ পূর্ব লাইনে পুরুলিয়া বা বাঁকুড়া যাওয়ার যে কোনো ট্রেন ধরে চলে আসুন গড়বেতা, সেখান থেকে একইভাবে টোটো ধরে পৌঁছে যাবেন গনগনি। गनगनी ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल। कहाँ है ये गनगनी और आप कैसे वहां पहुंच सकते हैं? पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिला में है गड़बेता शहर और उसके पास है गनगनी। चारों ओर लाल और केसरी रंग का नक्शा बना हुआ है। कलकत्ता से ये करीब 178 किलोमीटर दूर है। अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं तो 6 नंबर जातीय सड़क से आ जाइए गड़बेता और वहां से पहुंच सकते हैं गनगनी। आप धर्मतला से बस पकड़ के भी आ सकते हैं गड़बेता और वहां से टोटो पकड़ के आ सकते हैं या पहुंच सकते हैं गनगनी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हावड़ा से दक्षिण पूर्व लाइन में पुरुलिया या बांकुड़ा जाने वाली कोई भी ट्रेन पकड़ के आ जाइए गड़बेता और वहां से टोटो पकड़ के गनगनी। নদীর ক্ষয়ের ফলে ল্যাটেরাইটে তৈরি হয়েছে অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এখানে এক অপরূপ সুন্দর দৃশ্যাবলী সৃষ্টি করে, যা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য এটি আদর্শ জায়গা। লাল মাটির বিস্তৃত ঢেউ খেলানো প্রান্তর, কাজু বাদাম গাছের সারি, মাঝে মধ্যে শাল পিয়ালের ঘন জঙ্গল। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে শিলাবতী নদী, স্থানীয় নাম হচ্ছে শিলায়। পুরুলিয়ার মানভূম থেকে উৎপন্ন হয়ে এই রাঢ় অঞ্চল দিয়ে বয়ে গিয়ে দ্বারকেশ্বর নদীর সঙ্গে মিশে রূপনারায়ণ নাম নিয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে এই শিলাবতী নদী। শীতের সকালে নদী ও ক্যানিয়নের এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। नदी के क्षय के कारण लैटेराइट में तैयार हुआ है अपार सुंदर प्राकृतिक लैंडस्केप। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ पर एक अपार सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, जो देखने के लिए दूर दूर से अनगिनत लोग यहाँ आते हैं। यह छात्र छात्रियों के शिक्षात्मक टूर के लिए भी आदर्श है। लाल मिट्टी के विशाल तरंग जैसा प्रांतर, काजू के पेड़ बिछा हुआ है, बीच बीच में साल पियाल का गहरा जंगल। सामने से बहे जा रहा है शिलावती नदी, जिसका स्थानीय नाम है शिलाय। पुरुलिया के मानभूम से शुरू होकर इस राढ़ क्षेत्र होकर आगे जाके द्वारकेश्वर नदी के साथ मिलकर रूपनारायण नाम लेकर समुद्र में जाके मिल रहा है ये शिलावती नदी। सर्दी के मौसम का सुबह नदी और कैनियन का एक अपार सुंदर रूप देखने को मिलता है। এই জায়গা নিয়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীও রয়েছে। আপনারা জানেন কি এই পৌরাণিক কাহিনীটি? মহাভারতে বলা হয় বার্নাবর্তে লাক্ষাগৃহ জ্বলে যাওয়ার পর পাণ্ডবরা যখন সেখান থেকে পালিয়ে যায় মা কুন্তিকে নিয়ে, তখন তারা বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে একসময় নদীর ওপারে অবস্থিত ভিকনপুর গ্রামে এসে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।
একদিন মাতা কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন বকাসুর নামক এক রাক্ষস এই নদীর পাড়ে বসবাস করে এবং গ্রামের নিয়ম অনুযায়ী একবার গ্রামের এক পরিবারের দায়িত্ব পড়ে সেই রাক্ষসের খাবার স্বরূপ একজন মানুষ তাকে ভেট করতে হয় এবং আজ সেই ব্রাহ্মণের পালা। তখন মা কুন্তী খুব রেগে যান এবং রেগে গিয়ে তার পুত্রদের সঙ্গে আলোচনা করে ভীমকে বকাসুরের ভেট হিসেবে পাঠিয়ে দেন। এইখানেই বকাসুর ও ভীমের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধের ফলেই এই ক্যানিয়নের সৃষ্টি হয়েছে বলে পৌরাণিক মতে প্রচলিত রয়েছে। যুদ্ধে অবশ্য ভীম बकासुर के বধ করেন এবং গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন। इस जगह को लेकर पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी सुना जाता है। आप जानते हैं क्या, इस पौराणिक कहानी महाभारत से जुड़ा हुआ है। बोला जाता है बारनावर्त में लाक्षागृह जल जाने के बाद पांडव उनके माँ कुंती के साथ वहाँ से भाग गए थे और वन वन भटकते हुए नदी के उस पार भिकनपुर गांव में पहुँच गए। यहाँ पर एक ब्राह्मण के घर में उनको आश्रय मिला। एक दिन माता कुंती उस ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ सुनकर उनके पास गए और पता चला बकासुर नाम का एक राक्षस इस नदी के किनारे रहते हैं और गांव का नियम के अनुसार एक बार गांव के एक परिवार का जिम्मेदारी पड़ता है उस राक्षस के खाने के रूप में एक इंसान भेंट करना पड़ता है। इस बार ब्राह्मण का बारी था। ये सुनकर कुंती गुस्सा हो गए और अपने पुत्रों के साथ बात करके भीम को बकासुर के खाने के रूप में भेज दिया। इसी जगह में भीम के साथ बकासुर का युद्ध हुआ था। कहा जाता है इस युद्ध के कारण ही इस कैनियन का जन्म हुआ था। युद्ध में भीम बकासुर का वध कर दिया और गांव को रक्षा किया। এই হলো শিলাই নদী বা শিলাবতী নদী, স্থানীয় নাম এখন শিলয়। আমার পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বা পরেও দেখবেন, ভালো করে দেখাবো। এই হলো শিলাবতী নদী, যার ক্ষয়ের ফলেই এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সৃষ্টি হয়েছে। आप देख रहे हैं मेरे पीछे शिलावती नदी, जिसका स्थानीय नाम है शिलाय। इसकी क्षय के कारण ही ये ग्रैंड कैनियन का सृष्टि हुआ था। आगे भी दिखाएंगे आपको अच्छी तरह से शिलावती नदी। वीडियो को देखते रहिए एंड तक। এখানকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। আপনারা ইতিহাসে চুয়ার বিদ্রোহের কথা তো সবাই পড়েইছেন। চুয়ার বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক অচল সিংহ গনগনির জঙ্গলেই আশ্রয় নিয়েছিল। এখান থেকেই গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল অচল সিংহ। এই অবস্থায় ইংরেজ সেনা কামানের গোলা বর্ষণ করে গোটা জঙ্গল ছিন্নভিন্ন করে দেয়, কিন্তু তাতেও অচল সিংহকে ইংরেজরা দমন করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বগরির শেষ রাজা ছত্র সিংহ অচল সিংহদের ধরিয়ে দেয়। গনগনির এই মাঠেই ইংরেজরা অচল সিংহ আর তার সঙ্গীদের ফাঁসি দেয়। সেই কারণে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গনগনি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। यहाँ का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। आप सब इतिहास में चुआर विद्रोह के बारे में तो पढ़े ही है। उस चुआर विद्रोह के एक प्रधान नायक अचल सिंह इस गनगनी के जंगल में ही आश्रय लिया था। गेरिला युद्ध के माध्यम से इंग्रेज के रात नींद उड़ा दिया था इस अचल सिंह ने। इस स्थिति में इंग्रेज सेना कामान के गोला बरसा कर पूरा जंगल ही तहस नहस कर दिया, पर अचल सिंह को झुका नहीं सका। बाद में बगरी के अंतिम राजा
छत्र सिंह अचल और उसके साथियों को पकड़वाया। इसी गनगनी के मैदान में अचल सिंह और उसके साथियों को अंग्रेज लोगों ने फांसी दिया था। उस कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गनगनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए है। আপনাদের দেখালাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল গনগনি। যতটা সম্ভব তথ্য দেওয়ারও চেষ্টা করেছি। এবার আমার বিদায় নেবার পালা। তবে বিদায় নেবার আগে অবশ্যই একবার রিকোয়েস্ট করব, যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশানটি সিলেক্ট করে দিন। লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। आपको दिखाया ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल और जितना हो सके इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया। अब मेरी जाने की बारी है, लेकिन जाने से पहले ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर दीजिए। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और देखते रहिए रोबा रवि। नमस्कार। তাহলে চলুন এখন যাওয়া যাক, পরবর্তী ভিডিওয় আবার দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর দেখতে থাকুন রোবা রবি। নমস্কার।